a bɛ fɔ o de ma ko 2581 2581 n'ale fɔra laturudala ye dɔrɔn den ma f'i ye so de fɔra o kɔrɔ de ko so fila so duuru so seegin so tan ni seegin 2581 n'i y'ale lajɛ n bɛna bɔ ka don pour que vocal kana sɛgɛn 2581 n'i y'ale lajɛ dɔrɔn i bɛna tasuma so y'a la i bɛna fiɲɛ so y'a la i bɛna ji so y'a la i bɛna bɔgɔ so y'a la bon adamaden fɛn jumɛn bɛ se k'i mago dilan bi f'a ka kɛ tasuma ye ni tasuma tɛ f'a ka kɛ fiɲɛ ni fiɲɛ tɛ f'a ka kɛ ji ni ji tɛ f'a ka kɛ bɔgɔ nin fɛn naani de bɛ se ka adamaden mago dilan parce que adamaden mana kɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ kɔni n'i tɛ tasumaden i ye fiɲɛden n'i tɛ fiɲɛden i ye jiden n'i tɛ jiden i ye bɔgɔden i tɛ sɔsɔ jukɔrɔ Amamde, a ɲɛfɔ dɔrɔn. maintenant o mana faamu an fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko
on a pas mal. Maintenant faut ka famu ambulo ka donko ko oye sejo be nina di meni adama nana nina sejo kaso ola adama ga su tugule me sumuna ore mal du kaso e ore be kay ga de sa maintenant taligi ka su tugule me sumina oye enzanga so e ore be kay ka 5 ini ko maintenant mangusi ka su tugule me sumina oye kala law ka so e ore be kay ka 8 maintenant badra ka su tugule me sumina ode numero ka so e ode be kay ka 11 dans ce cas e be na 258 11 mun soro sejo ta chugula abke adamantadi maintenant karamo ke aba ira ka focus on ngona tan woro de be la turkono ti anya fo bilibili on ngona tan woro de be o mun tan woro de be ola o fona bina kuma tan woro de fo maintenant ko tan woro kan ashin shi takli ha maintenant me fe kan bon kalande kan yoro inform kusukube abi mo deme la tur tabulu la abi mo deme la me bugado ini ko amba dali mana kulo ka munu me ka falay dide falay ka page suini watina ka fo mom de kisma la tur karamo de la tur karam le babulu whatsapp sa fe mardi o mardi abaka whatsapp kalandem ku kala la tur la o se ka famia o munu teno kulte kalana o ku la tur la wala ok man nga ni famu de ite kalange mom de fe je ko ne ta fo donc ibina kalange mom de ne fe pour que ka donga fo kibe ni famu iga sa famu so mom de ma se la tur nya fo ta et ça ka famu de parce que mo ya ira ka fo comme page publier munge ko bo comme ga effectivement publier ko a chenchela ko ma nga publier mais na ma ira ese mo mom de ndo ni mom de ma nya fo mo ba do fa ka ira ka donga fo mom de bolo le ndu oh ni kalange ka kalanta to ko famu mom de boko jogoro ni ibisi burkina do kalana wala ba du whatsapp fe téléphone numéro affiché le ma ngay écran sans fait 76 01 73 20 ami senga na kawfo akole na to kono jamna mom de mom de ali mangandu an kon ko sibo no fomna amina fayda do dawma fadam bi garge sawati fayda kan garge ma kusube surtout ferigelawo aka olu ma kusube surtout o mun be yelema ke kata do ta na doble ko yelema ko ke doy akop so ma kusube ebe jabi de ni jabi bulu ebe jabi kele mu das bulu la sena ebe jabi ni jabi soro be lenga la do ni ebe tiginye buguri ni nyo tiginye buguri soro be sugu buguri ni nyo sugu buguri soro bo don tenten ko sigi ka jabi don tenten ko foroka ka tiginye buguri don tenten ko foroka roge ibo noni sisa nyo noni ibo doni da ibulungon lagarenna nyo don da ibulungon lagarenna do soro ka manake ko sigi fo watini ke do sira ka shiye ni dugu jara bo funi ko bola no ko bulongon lagari beble roge ya no ble ya gaba emini tiga mo ka femuna obesa ha o ti so fi ablebele no fo me fere ne tiga mo wala obesa mene ha ablebele ne tem o ten foye o da ma ka ira na banu o ma suna nga karamo ba naje Kasim Konate amba fo LG Loop Sissogo anga fulbaye Imam Sheikh Kulubali fo ya fo am dalay asekono amba fo mam kisman jara abi drati la turla ka kalanga kalandongu WhatsApp ka mun me kalana WhatsApp ka nazara jamano bola ina fa nga frafi jamano bola anga fulba bay ina la affaire ko bankana kayra la ka fo mam de nga livre bo ko la tur bongono denya foli ni la tudde ngushi ngona abe kuma se munundi abe kibara munundi abe munu kiboria mam de ngam go place 5 ans a kebe go livre chari ko la tur bongono de livre ko ma e chema favo o ko fe o marchira akla kana tuguni kana go line nduru spécial 5 titres mam de o ko fe sisa la tur bongono de livre bolundo mun be fa la tur 100 et la tur da kala tur danye don kala tur bongono dunda kunye don ka don afo ni la tur den fla gauche ko na ben de di aben de ke akoro de ni abende kiboria mom de geme ka livre boka
spécial laturu bongono de o ɲɛfɔli dɔrɔn de b'a kɔnɔ laturu dala minnu bɛ yen k'aw bɛ laturu dɔn wala aw bɛ laturu dɔn k'aw kamana gannen don ne ye laturuden ta dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ min don mamuden sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bako juguni ma ni mago b'a la i bɛ mamuden kɔri n b'a f'i ye 64 52 03 27 ani ko nana ni bɛ garijɛgɛ ɲini hali bi i bɛ fɛ ka garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ garijɛgɛ mun ala yɛrɛ b'a sababu latigɛ i ka garijɛgɛ sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen ko kungo sirani i bɛ kungo sirani ladɔn ɲini n'i y'o sɔrɔ i bɛ na mun kɛ i b'a susu ka tɛntɛn k'a mugu bɔ o kɛ i bɛ to ka nɔnɔ kɛnɛ ɲini su fɛ i b'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na i b'i ko a la k'i hami fɔ k'i da ala bɛ fɛn dɔw yiri la fɛn mun ye tiɲɛ ye i bɛ fɛn dɔw faamu i bɛ fɛn dɔw ye i bɛ fɛn dɔw sɔrɔ an ko i da tɔgɔ sa o tuma su in na n kana b'a kalan kɛ whatsapp sanfɛ mɛ kalan min jumɛn don fayida nin bɛ ka di aw minnu bɛ k'an filɛ ni aw niyɔrɔ bɛ nin na a bɔra ka jaabi ta ɲɛfɔ a bɔra ka kungo siran ta ɲɛfɔ ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ɲɔgɔn na mamuden kelen pentura de fɛ yan mali bɛɛ caman b'a fɔ k'u bɛ fayida de u tɛ se ka fayida di parce que u bɛ fayida min nkalon don i bɛ wuli ka taa ɲɛɲini i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ cɛ caman y'i kɔnɔ sisan fo k'u kulɛri fi walayi dɔw y'u wusu fo u kɛcogo yɛlɛma mɔgɔ bɛ se ka kɔgɔ 100 kɛ sugulen kɔnɔ cɛ o y'an ka taa ye sa dɛ a bɛ se ka kɛ mɛ a ka kɛ cɛntigi ye dɔrɔn an bɛ ŋana fo a ka cɛsiri la ka laturu karamɔgɔ fo a ka baara la a bɛ ka waleɲuman min kɛ an b'a barikada o la maninfin man kan dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de réseau ko kɔni ma nɔgɔ su in na ni mini min sɔrɔla aw ye a b'aw jilaja n'o ye han ok an ko hali bi réseau ko ma nɔgɔn dɛ maintenant an yɛrɛ b'a ye a bɛ ka munumunu yan o ka munumunu kabini kuna sin sa an bɛ ni réseau ko problème ta an bɛ k'an débrouiller an bɛ se ka mun kɛ ni ala ka jɛ Simbo a dan sugan ko hali bi an ni walada don n'o ye 2581 2581 n'i y'ale lajɛ a bɛ adamaden dɛmɛ i kunko la n'i bɛ fɛ k'i jigi da adamaden dɔ kan ka taa a lajɛ n'a sɔrɔ e bɛ taa fɛn min ɲini a fɛ a b'a di a t'a di 2581 de b'o yira n'i y'a laturudenw gosi ɲɔgɔn na n'a nana fila di i b'o gosi n'o nana kelen di n'o kɛra ɲuman ye k'o jiso dayɛlɛ o ka tila ka ye laturu kɔnɔ n'i taara a tigi fɛ yen ko a ka mun d'i ma a b'a di non a t'i sɔsɔ fiyewu mɛ n'a kɛra laturuden jugu ye a jiso ka datugu n'i taara a tigi fɛ yen a tɛ sɔrɔ i ye mun fɔ a tɛ sɔrɔ dɛ an kana maintenant o ye 2581 nafa dɔ ye hali bi an bɛna dɔɔni dɔɔni pour que u kalo kana janya mɔgɔ minnu bɛ majara ka page kan mamuden ka secrétaire waraba dɔ a yɛrɛ dɔgɔmuso don an ka foli b'aw bɛɛ ye kelen kelen k'a dɔn k'a fɔ ko sinon réseau a ma nɔgɔ mais an b'an débrouiller ɲɔgɔn bolo dɔɔni dɔɔni yaasa a bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ne ka caméra ni mana jɔ mamuden kan dɔrɔn a bɛ se ka mamuden identifier direct la ten Mam Kisi Majara dans cette vidéo awɔ a b'a identifier direct la an ka foli bɛ mamuden mɔgɔ bɛ k'an filɛ su in na an ka foli b'u bɛɛ kelen kelen Amiru Beliko Sagara an b'a fo ni waati la Sirama Ɲangate an ka foli b'a ye kosɛbɛ mamuden bɛ kalan na direct la WhatsApp de sanfɛ su in na ka kalandenw nafa u k'u yɛrɛ nafa n'a ye k'u hakili to mamuden na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ WhatsApp kan mamuden ka kalanbulon kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ livre spécial ani clé spécial laturu bɔnkɔnɔden ɲɛfɔli a bɛ sɔrɔ clé fana sanfɛ clé USB ni mago b'a la ka kumakan ɲɛfɔ o la a bɛ se ka kɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ kumakan kanu o tɛ se sɛbɛnni na walima o tɛ sɛbɛnni yelen don o tɛ kojugu ye koyi i ma kɛ sɛbɛnni dɔnbaliya ye o tɛ kojugu ye kisɛmakɛ ma ko nɔgɔya n'i ma kɛ sɛbɛnni dɔnbaga o tɛ kojugu ye ka da ale bɛ ka ko nɔgɔya an kɔni ko rɔkɛ ni o faamuna an bɛna garijɛgɛ sira yira garijɛgɛ sira o jumɛn 2 6 10 14 2 6 10 14 n'o fɔra dɔrɔn so de fɔra den ma fɔ 2 6 10 14 o b'a yira ko ala n garijɛgɛ n ka baara kɔnɔ nafolo la
nga wasa sɔrɔ n'a ye 2-6-10-14 simoni y'o laturudenw lajɛ laturuden fɛn fɛn bɛ na olu kɔnɔ i b'o gosi ɲɔgɔn na o bɛna 2 di i b'o gosi o bɛna 1 di o kelen in dɛ i b'o lajɛ n'o kɛra ɲuman ye garijɛgɛ ɲuman bɛ sɔrɔ n'o kɛra juguman ye garijɛgɛ juguman de bɛ sɔrɔ o man ɲi dɛ maintenant ne bɛ fɛ k'o laturuden labaara i ye 2-6-10-14 mun ta i bɛ 14 tigɛ ka bɔ a la 2-6-10 i b'o de fara ɲɔgɔn kan sisan o bɛna laturuden min d'i ma i bɛ taa o laturuden ka so o so mana kɛ tasuma ka so ye k'i ka garijɛgɛ in baara tasuma de la k'o la ko i bɛ nafa sɔrɔ a la n'o so kɛra fiɲɛ ka so ye k'i ka garijɛgɛ in baara fiɲɛ de la k'i bɛ nafa sɔrɔ a la n'o so nin kɛra ji ka so ye k'i ka garijɛgɛ nin labaara ji de la k'i bɛ nafa sɔrɔ a la n'o so nin kɛra bɔgɔ ka so ye k'i ka garijɛgɛ in baara bɔgɔ de la k'i bɛ nafa sɔrɔ ale de bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛna fɛn na baara kun mun na i ka se k'a kun dɔn o la sisan 2-6-10-14 n'i y'o lajɛ i bɛna ye o bɛɛ bɛ bɛn so kelen ma misali la ni 2 kɛra tasuma ye 6 bɛ kɛ tasuma ye 10 bɛ kɛ tasuma ye 14 bɛ kɛ tasuma ye ni 2 kɛra fiɲɛ ye 6 bɛ kɛ fiɲɛ ye 10 bɛ kɛ fiɲɛ ye 14 bɛ kɛ fiɲɛ ye o misali ye jumɛn ye ni sejo nana nin na sejo ka den o ye adama ka so ye adama ka so o ye fiɲɛ so ye sejo ka 6 o ye ɛnzan ka so ye ɛnzan ka so o ye fiɲɛ so ye sejo ka 10 o ye masa solo ka so ye masa solo ka so o ye fiɲɛ so ye sejo ka 14 o ye gariya ka so ye gariya ka so ye fiɲɛ so ye fiɲɛ t'a la o la sejo n'ale nana ka so ale ka 2-6-10-14 o bɛɛ bɛ bɛn fiɲɛ de ma fiɲɛ so o la n'i ye 14 tigɛ ka bɔ a la i bɛ 2-6 gosi 10 la o mana laturuden kelen min d'e ma na o so mana kɛ fiɲɛ so ye baara in kɛ fiɲɛ la i b'a la jɔ ka walawala ka sɔrɔ papiye t'i bolo foyi ne yɛrɛ o ka so mana kɛ ji so ye baara in kɛ jilafɛn na i bɛ nafa sɔrɔ a la n'a ka so dun kɛra bɔgɔ so ye baara kɛ bɔgɔ so in na i bɛ nafa sɔrɔ hali bi an y'o saraka bɔ sanubɔla dɔ ye a nana a ka laturu dara a so bɛna bɔgɔ so de ma an tora ko dɔ tun bɛ nin kelen in na bi o cɛ in kumana bi dɛ u y'u invité ka na u bɛ baro sigi quoi juge dɔ bɛ yen avocat dɔ bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen cɛ in ye mɔgɔ ye ne m'a dɔn a ko Mali juge ye zon de ye Mali juge ye zon ye Mali avocat ye zon ye Mali ministre ye zon ye Mali bitigi feerela ye zon ye Mali tabali feerela bɛɛ zon ye a y'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ perewu b'ale bolo a bɛɛ perewu bɛ yen a y'a da don jugew ta la bi ne yɛrɛ dabali banna jugekɛ bɛ yen jugekɛ ko non k'a b'u bonya ko bɛɛ tɛ a ko bon k'ale fɛ ko ni mun ye sonyɛli kɛ i tɔgɔ de ye zon o cɛ dɛ ko dugu fana de fɔ émission kɔnɔ bi n ka cɛ ko u bɛ baga sɛ sonyɛli ma ko to datugu kaso la ka baga ba sonyɛli ma k'olu faga o ko minnu bɛ miliyari sɔrɔ k'olu b'u nɔ la k'olu tɛ faga mun ko cɛ ko bi ko Mali sariya la ko jugekɛ filɛ nin k'a b'a kalama ko 10 n'i y'o dun i kan ka faga de ko Mali sariya la 10 o ma dɔw b'a miliyari de dun a ko miliyari 250 ni dɔɔnin dunna san kelen kɔnɔ a papiye nana di président ma ko n b'aw ɲininka i filɛ nin e ka dɔ kelen pe tɔgɔ fɔ an ye e delila ka mun bila a si kaso la o tɛ miliyari 250 ni dɔɔnin miliyɔn 10 joli b'o kɔnɔ a caman tɛ yen ko jɔn kelen minɛna k'a don kaso la k'a si kaso o tɛ a tɛ yen pourtant a dun tɛ dɛ cɛ in man ɲi koyi cɛ in fara yɔrɔ bi dɛ ne yɛrɛ ko non ne ma n da o la u t'i wele yan bilen u t'a wele wa mina se o de don u t'a wele wa mina se ala ka sutura ko 23h sera awɔ ok an ko maintenant nin kun ye bi baro ye an ye waladani mun sɔrɔ ka d'aw ma réseau man ɲi a bɛ ka munumunu hali bi message 2nan ni 3nan ma se fɔlɔ o bɛ ka munumunu parce que o janyana dɔɔnin maintenant a bɛ kumaw surunya pour que a ka se ka télécharger yan ka ɲa a b'aw ka question poser n bɛ se ka minnu jaabi an n'olu jaabi n ma se ka mun jaabi o b'a sɔrɔ n ka dɔɔnin ma se o ma de
be do to se ko bela nem kala mo do mo de ko o te so de anu kon ko Badrissa kene be cewbulu abu muso ni mu mago be question muna aba poser mom demia aba sunya pour que asika télécharger ada suko airplay ngo ko barora ani sinche inshallah anko ciao plan plan album ne be ala fo ka ala kira fo parce que ne ka rezo ko sa don chen la o sara sa don de ane forfait ka anga fulu mom de re aka chesila aba communiquer apora da do borso no la sam o da a commenter sans ça juge ka problème da commenter ça ko les juges et que les Maliens la justice du Malien est devenue injuste. La justice du Malien est devenue injuste. O kuma bayde juge da wado famille. O kuma massa bayo anga fulu baye adama jara amba fo Cheikh Imam Kulubali anga fulu baye ka dan so ngana ko gidan so ni ko Siliman Jakate ami fo Amidou Belko Sahara qui fo Lisa Luke qui fana fo Karim Konate qui fana fo o mo suina ka rola ka fo ko mom de livre munu bolendo no refongo afragara écrivain. Il doit être appelé écrivain de la trou, l'écrivain de la Joumassi. Sans mentir, parce que c'est un écrivain. Ni un livre bon dans Trakana, il va le écrivain. Ni un bon gléla, il va le écrivain. On me met le livre bon doninga, quand on a la 14 la trou, ou n'y folie, on fait un écrivain. Donc c'est un écrivain de la Joumassi. Ni mo gobe ala, ko ima mu famena mam de ngabe nya fié. Ni mo be livre mu mena ne rete ne do livre ko la ka livre spécial glayere 5 titres commandés na mom den fi awanya fi abora la tout la dona da créer écrivain. C'est lui qui a écrit parce que beaucoup ko na savoir faire de femba ko na bo de beaucoup sere wo bo ta ko kala o te soso mo shima de na ko mom de ni ga livre ta vraiment ni livre wara mu kay tay ano vraiment tay may o ma de ga ke falo de livre pour phobie wa monata no livre kala o ba fere ko boko se ka a suivant me wa o te correct nga suivant ni daga il faut un suivant et deux suivant et trois suivant et quatre suivant et cinq suivant et six au suivant et 7 parce que 7 est sûrement sabadi dobe no o ye 5 commandes 5 titres et be devenir 5 titres o be do livre na ka dima au spécial spécial faïda bongono de obe au numéro 6 au spécial faïda chez Marfa ka faïda di mogoma c'est-à-dire livre spécial sur le faïda ka faïda di mogoma la truka mom de ñon diw na meta mese ko mo ko tea ngalo me da tuka kengele ngalo da tuko ni sigi de bate do ko kura bote kala ka grand hawar ko ma so mul balala de ko mali artiso ka bloc la qualité flafla mo koy ko waraba de waradi ko tele ma de kale bersi baw fa ka stadi baw fa ko ma so bloc ru yala de kale barade ge kale chaw de ma kala ka chaw bla la le wala kala ka temoratu ma nga fuli bay ame chatu de fo mom de ni bi se ko la wi yede ko ira sama ko te ko wi yede nete adan sanche mo chama fora me dungro do ba fara mam de yeli gade parce que ba se dugula de bala de ira ma de gasi ko ona ibe se la ko mo ko ke ko ciao ala ko nyawna je afalo ambia mina ma kiwi bala me appena la che che wala che mi se do dala ko kas stadi bofa ka trufi bauta ka diska warta o te bila guru gwe no go wasolo no auta ka wasul mo wore ko la gusi o malen de be itanu de bala idama mo nyai o malen ngene de klagi juya de bala de ma de fenkala
ira ma se do ka so cheka daga te jikolu fide ubiga finin ko to ba jeti telmo go ubi fo eme odi ka di arma din rali ina jena funya folga so de ma de ni mom de ne sigile aw nyebi muna de mom de ne do kisman jara de ni la tour la do c'est l'écrivain de la géométrie. C'est lui qui a fait beaucoup de livres. 7 livres. Dont tous les livres contiennent, c'est-à-dire l'exploration de la géométrie. L'exercice de la géométrie. Tout, rien que de la vérité. Donc si vous voulez encourager quelqu'un là, voilà l'opportunité de vous en profiter, de montrer à Mamdé ce qu'il mérite. Il doit être récompensé dans ça. On a dit donner à Mamdé ce qui appartient à Mamdé. Il faut César de donner à Mamdé ce qui appartient à Mamdé. Nyeklinu wakawali na nasau. Ah fulba yao. Chago na jigana de ame farafina de wa ame malila. Sanchama umela ka sofala fiafia. Ka sisi dudu soso pep mesa. E ko da la no che ai sama ka do. Depuis ko musam ne na fangala depuis 95 kana c'est 99 mois. Dabla peu musam ne 91 90 91. Tuna soso fana baka mɔgɔ ɲimi Jibril Keita Gibson a b'a fɔ Kisman Jara est en direct sur la page de DJ Falaye. Ma page Facebook DJ Falaye Samake, c'est tout. DJ Falaye Samake. Et retrouvez-moi sur ma page. Apparemment, à partir de 22h minuit, spécial dédicace à Mme Kisman Jara. L'écrivain Mme Kisman Jara, ce qu'il a fait pour le monde mondial. Voilà, c'est ça qu'on dit. Pour le monde mondial, c'est pas pour quelqu'un seul. Mon gars, écoutez, c'est mon gars, mon gars, mon gars, aga bouma bi me belle tay mana ke dia fon abla ko ko mom dembia ko pasa krefe mo ta do sogo ko no ko fara ko daga fadu o te bi de chama me ka molali no te chama kisman don saw ni molala ibe me ka so mo ko mabla de meni wula kana imo ko binya ka chala fa winere ko so mo kula de ora to ala don daw ni so to kula don te da fiu Majera Majera motile ko lido bom na de kalamblo ne be ame kalamblo ne konata ne mom de nga kalamblo kam ko kala la tur lambo konata munu be nu inscrire no aga WhatsApp kan nous devons voir ça kalo abole kala simo ni ko Suleiman Sidibe tanga fulu bare ko kisman ma ko simo kini ko allez famille ke Suleiman Sidibe flado anga fulu bare les gens qui sont sur WhatsApp et qui sont connectés directement collés à Facebook de DJ Falaye lui ça faida nous mais faida munundo kisama maka mili ka deme do mo note kisama mila turu nya fofo ka ba neka kala nte mo jita nyi donde parce que la turu ni rotation de kadame katila 5-10 kata ya chudi embala fo chama mais ne makala la ita donde mom de bi akama de ko question non kala ne question no chigana je m'en bi mais amande bruit. Allez toi. Wallahi itu ma. Tu fais la kuma de fo oui. Ne omo. Falaye Sissoko. Falaye Sako. Sissoko de. Falaye Sissoko. Lassa. Samé Lassa.
o kuma ne tɔgɔ ma Falaye Sisoko a ye question kumaba dɔ bɔ sanfɛ ka kɛ duguma taa imam den ka papier sanfɛ o b'a bɛna question de lamɛn sa ale tɛ question de nous poser dɛ. Ah Falaye kori basi t'i la e Sisoko an ko ngana Falaye question dɔ poser ko ni bana dɔ bɛ yen k'a bɛ mɔgɔ dugumala la funu ko bana in ko n'o bɛ mɔgɔ la ko fura jumɛn b'o la. Karamɔgɔ Falaye e dansɔgɔni ko ni ko karamɔgɔ Falaye n'o bana ye mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛna i kana fila kɛ i bɛ taa sugu la marabagaw fɛ yen i bɛ fali ɲini fali golo n'i ye fali golo sɔrɔ i bɛ n'o jeni k'o sisi k'o mugu bɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko joro i bɛ joro lili mugu ɲini i b'o ɲagami fali golo mugu i y'o hakɛ mun sɔrɔ i bɛ joro lili mugu hakɛ kelen fara o kan i bɛ sɔrɔ ka siramugu de ɲini siramugu i ye joro lili mugu fali golo mugu ani siramugu i y'o hakɛ bɛɛ kɛ kelen kuɛri ɲɛ kelen kelen i b'o ɲagami ɲɔgɔn na ka situlu bila o la o ni situlu ɲagami nka n'i y'o kɛ ka a mun a bɛ jigin a fununen hali n'a fununa tɛn a bɛ jigin duguma a bɛ jigin pɔ a nɔ la siga t'a la a tɛ sɔsɔ tɛ ne yɛrɛ b'a furakɛ ne ye. Ah mon de. Ani ko ni ko. Ah Souleymane Sidibé ko k'i b'ale dɔn kosɛbɛ k'ale sigi bɛ Allemagne de. Ko je suis en Allemagne. Il me connaît très bien. O ma Souleymane Sissoko. Sidibé. Sidibé i ni ko sa. Ah kisuma ko ka bi dɔn dɛ. N'o dɔn kan ko ni ko. Ah kini ko ni ko. O ma mi fo fo Allemagne. Allemagne jamana kan kɔni. Alassane Doumbia. Assane Doumbia. O fana ye question posée. Ka bɔ Ivoirien fɛ yen Côte d'Ivoire. Assane Doumbia ye question posée. Ka bɔ Ivoirien fɛ yen an bɛ yɔrɔ min wele ko Côte d'Ivoire. Imam Cheikh Kulubali an ka foli bɛ yen. I Kulubali ko kulu bina ka bi jogi bina kulu ka bi jogi ko sɛfan ni kulu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye. Ni ye sɛfan fili ka n'a ci kulu ka n'a ci. Ni kulu yɛrɛ tɛmɛtɔ kusiya sɛfan na n'a ci. Ko i Kulubali. Ngana eni ko karamɔgɔ Assane Doumbia ka bɔ Côte d'Ivoire mam den bi fo. Karamɔgɔ Assane ka question kɛra ko mɔgɔ bɛ mun kɛ ko ka dugukolo sɔrɔ laturu la. Karamɔgɔ Assane laturu yɛrɛ dugukolo tigi ye Mangosi de ye. Ale de ye laturuden mun bɛ se fila kelen. Ale kelen de y'a dugukolo ye. Ale kelen de y'a dugukolo jukɔrɔla ye. O la i bɛna mun kɛ i bɛ Mangosi sɛbɛn a yɛrɛ a datu la normal 70 700 70 ani 7. Merci. A 7 laban in dɛ i b'o tɔmi kelen ɲini mun y'a dugumala ye i b'o bonya i b'i hami sɛbɛn ko ala ne mago bɛ dugukolo de la a se tɛ n ye a dabali tɛ n t'a dɔn n b'a bɔ yɔrɔ min na ala ye de ta ye dugukolo di yan i b'o don i b'o kuru i bɛ sɔrɔ k'a datugu k'a nasi ko i bɛ dingɛ sen ka bɔgɔ dɔ ta ye k'o tɛntɛn k'o k'a nasi la yiri dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko bana i bɛ bana ladɔn ɲini i b'o mugu dɔ k'a la i bɛ kuruninfin ladɔn ɲini i b'o mugu dɔ k'a la i b'i kɔ a la tile 20 tile 45 n'i y'i kɔ a la tile 45 karamɔgɔkɛ a nasi tɔ i to k'o mɔ i la ala tɛ kalo 7 dafa fewu ni dugukolo ko ma ɲɔgɔn ye ala tɛ sɔn ayi ala yɛrɛ tɛ sɔn a tɛ sɔn kalo 7 dafa kuma o kuma i bɛ dugukolo sɔrɔ a tɛ sɔsɔ a tɛ kɔrɔbɔ ni ko sa Assane Doumbia n'i ye dugukolo sɔrɔ i hakili to mamu den na ani kɔni ko Assane ni mamu den ni yɛrɛ ka den ma su in na mɔgɔ kunukunu na sisan n ye question min na sinon o kuma kunu quoi o bɛ sɔn o la Aliou Jabi ka question de bɛna jaabi sisan ka bɔ Faransi Faransikaw fɛ yen nasara jamana don i n'a fɔ Souleymane Sidibé o bɔra ka ne ta n ka page Facebook sanfɛ sisan Allemagne jamana kan an ka foli ba ye mamu den kanuba don laturu karamɔgɔ mamu den kanuba don an bɛ belebele fo a ye hakili to DJ Falaye ni mamu den yɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ an ka taa i bɛna n'i taara n'i ma na n tɛ nɔfɛ a ye hakili to mamu den ni DJ Falaye la dɛ ne animateur ye n ye denmisɛnnin ye n ye mamu den kanu soso n y'a kanu ka na n sigi yan
kadaga mom de re ayira ka fo ko mo talik tan gansan e mayira amanya so ga fu maya ko tin so no ko di ba ko de nyira de mu na ka chanu wa o gadne sa ton tin wule agu fe ko sul me ni ne ko li ton tin wule abe sizo ta ku ke ka ba sama ka ba la ku bla botin no gra aba khora sina wa jin ka ayira ama jin mo ko bari bola ne dinna o ton ta ka sona e malaire ko sa o to ga bolga bo o e ma ay ale fraga masi chimba gande kon ko azimo mom de ma fu ka wal ni mon don ramo alu jabi idan so iniku wallahi neglu chamen na bide ngana alu jabi ko ambu fo woni mo fa kata dula ite fa kata yo ke tuko di latrula alu jabi o kata o chere ibe latru dade ka numero te kone te fa kata dula ka sabe fa kata yoro la nite fa kata simo ebe na sirade kan dinda na sirakan latru dembe sirakan ibo laje no kera sortain abtare wala ebo yelema ko ke rentré ni o kera kala law yesa misalla ni kala law suro ati ka sirakan o koro ka bita sitala ta me ebe kala law yelema ebe kala law sibe numero adadula kala law yelema le ni o sibe numero adadula ebe na ke 600 ibi jija ni sira ka ke atigi sena samara soro ibe ni sebe dina ka genge asena samara la ka samara dabri bokola ateta no teta bli ibi sira dom ne dro ibi ta sira do kan dro sebe din iba sebe kala law sebe numero adadula sebe dina alawa ka do abola ka foko karsa kana tafeu dula ne aga duta jole mene wasru ya samara soro ibo genge aga samara la ube ka siri samara la o samara ibo taka to dabiri 17 samara mansa ibo to dabiri sira do kan o datugo kwa ko ne karsa ka duta bani akana tabli ateta no takal tabla amam de sumo tiso to krobo ya famu mena o ya no mani ka di amakwa terater aliou an ko kaba farasa ko fe ni ale ni roye sidi ko sidi be ko giga foli da shima igam go fona sa question poser wa bon absa question poser facebook sa ni ngalbe mo mi fa absa ngalke mom dembe akisma jara latu karamo de do latu o écrivain do ale be latu deun anye foli ke suina abi anoka question poser mo kuna réponse di mo question poser na absa ngalke numagan dumbia kabo Guinée kaka fulbi Côte d'Ivoire Jakarija Côte d'Ivoire Jakarija Côte d'Ivoire yi ngalke Ivoire fe Jakarija fana yi ngaloke mam den no jabi sasa ya kuluma jo ani Facebook na fado sa direct la ni mu ya na faso atala wa du to mam den na jigoroni mam ne ba kala me ale livre chama sebe la truco Nine Momde, salut, nous m'avons du bien. Nous m'avons un folie bien. Ah, mon gars. On a pas celui-là. Django si c'est ami fana fou, kosobe. Sulemani, ini cheni braji. Kuna kisha makana dron. Watina. Mo me dide fale ka page kan ka irala ka fo mom de kisman jara avec ka mo ka question kalande mun ba bolo kalana nu sukira be me jero be nyefe kada ka nasara jamano bala farafina jamano bala ambura ka mo flam ta sa almay bala france bala baku jagarija ka boko de bar ivaran fe no baku jagarija ale ngalo ke ako ko afura ko la tu don jigina wati do kono mena herbala ko bon ni be faka adadu ba do sibi na fo wa flan kon ko herbe saka banka sori maklaw sibinna ko no kra kibo ke tukudi ni ngali
ay mengana ne ni kalamba don ni nyini ngala kadi nyede wallahi simba don quoi aw la ragote ola bagu jagari jamena mu fiya ola mi misal kelen pe dima misal la biye mardi bini biye mardi la trudem fla de be bimara no ilomara ani enza o de be bimara mais la trudem tan woro be teme bife ola sisan ne bena lomara de sebe bi lomara ba flan ko be ba wolon fla ke wolon fla bi wolon fla ne be fe ko sebe bi meno sebe chuko fay iba damne 0h kata 1h la bi de 0h à 1h ibi sigi ibika lomara sibi ni ya jewla ko amaban i adadum ibi ka adadum si wo maban ibina kumbe 7h 8h 7h pili ba sibi damne 8h bajo ni adadum maban ibina kumbe 15h 16h lomara abetema wati mardi betema wati iba gushi kata o R7 o shen saba erikanga sorola de ni ma sorola ibina kumbe tuguni sanfɛ 16h 15h 16h ibi 7 forokan abuke kome 21h 22h metala wala bita kumbe 21h 22h ibi ka adadu to dafa okoro de ya sebe lomara ka teme wati just abuke tani wala otanu wora de la turu kono wala laturu doni nana bunya ka développer ko dogun kle wolon vla nana uklala kana dogun kle wolon vla beteme kle kelen kono ete nina mi kala ete ndone no ete ndone an na nyugo musala ka anga chempo nyugo ere wallahi dogun kle wolon vla unono ta ko mine ko ke erkli dogun kle wolon vla kara erkli kano erteme dogun kera eri ka teme kle kelen kono wolon vla wala ne e mago be dimanche la sisa ka bara doke eti jo fo biye mardi comme dimanche kono non o don do wari non ni don war la dron ibe dimanche be teme mardi fe wati muna ibo wati de nyini ka dimanche bara ke o wati on ne te de non ngana nyefo sa men du ma ko wenda fanni ni an ko o ma ba to kismana de na la ka je na mo ko nyamuye iga mom de wole ga son war tigite sanon tigite me donin tigidu la turu sebe magadu marko angola flo gabo Guinée en fe marko ale ngalo ke Guinée en fe marko ay ngalo ke la Guinée ko fe o ma mom de abna marko la me ka bo la Guinée ina Traoré anga fuli bay taligi de kata ale koso en Traoré taligi ko de kata ale koso be gañ ngalke kabe jaba ale bolo akada ale ni yere de la vero egi to fulange ja angan ja ko ramon barko kabo la Guinée ramon barko ko ale de gini ngere nyemo ale de ko taligi de kada ale kosobe abi taligi bla ciwla taligi be ciw dafa fana mais abi fal be akatilia albi nga taligi waranga kadama e wa fo simoy ko taligi e tominani de aturu densité mo e tominani wala taligi de be damne fo ko damne roga ni bi faka ko damne ibe faka damne sasasa taligi ci kɛmɛ naani bi naani ani naani o sigiyɔrɔma fila o de bɛ bɛn a tasuma ma o la i bɛ o sibi ten i y'a sibi kɛmɛ naani bi naani naani i b'o ko k'o da i b'a sibi kɛmɛ naani bi naani naani i b'o ko k'o da o ye a kunkolo de baaratɔ ye tasuma karamɔgɔkɛ n'i y'o nasi bɔ k'o da sɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a sɛ ma ko dolo sɛ sɛ ye sɛ fimani tomini b'a la a senfɛ u b'a fɔ ale ma ko dolusɛ o sayi hami da o kan i k'a fɔ ko dɔ de filɛ n bɛ fɛ nin ko ka daminɛ sisan sɛ in faga i ka sɛ in ni taligi nasi tobi karamɔgɔkɛ
ini denmisɛnnin kodɔnbaliw k'a dun ɲɔgɔn fɛ f'a ka to ka a sama ɲɔgɔn bolo i tɛ tila o la ko ma kɛ o non ala sɔnna a bɛ teliya dɛ an kana n b'o d'a ma o ye taliki kunkolo baaralen tasuma taliki de ye laturuden universel ale de bɛ fɛn bɛɛ ɲa taliki de bɛ fɛn bɛɛ ɲa universel taliki de tasuma bɛ baara kɛ a fiɲɛ bɛ baara kɛ a ji bɛ baara kɛ a bɔgɔ bɛ baara kɛ n filɛ ka tasuma de la baara yira a la n bɛna fiɲɛ la baara yira a la taliki karamɔgɔkɛ n'i ye taliki lajɛ i b'i jija k'i hakili to a la fo i ka bɛn kɔnɔ ɲaga ma kɔnɔ ɲagamu kɔnɔdenni b'a kɔnɔ mɛ ba taara ka kɔnɔdenni to yen i bɛ ɲaga ni kɔnɔdenni ta o y'a sɔrɔ kɔnɔdenni ma se fɔn ye a ma se foyi ye i b'i jija i bɛ ɲaga ta dɔrɔn kɔnɔdenni b'a kɔnɔ o ɲaga n'o kɔnɔdenni ta i kana sisi i bɛna bila tasuma la k'a jeni k'a sisi k'a mugu bɔ Simo o ye choix de o ye ko donnen choix la cɛngana o ma nɔgɔn dɛ la hawla ngana dalu bɛ ne bolo dɛ a bɛ ni ala cɛ ngana nka cɛ o ma nɔgɔn dɛ i tɛ ko wala n'o tɛ ne yɛrɛ sigilen siran na o karamɔgɔkɛ i bɛ kɔnɔ ta dɔrɔn kɔnɔ ɲaga ta kɔnɔdenni b'a kɔnɔ ka n'a bila tasuma la a bɛ jeni k'a sisi k'a susu k'a mugu bɔ i bɛ taliki sɛbɛn 444 sigiyɔrɔma 7 Simo i b'o nasi de ta kɔnɔdenni o de y'a nasi san o de bɛ to ka k'a furamugu o de y'a furamugu ye i bɛ to k'o tɔni nasi in na ka nɔnɔ kɛnɛ k'a la ka yɛlɛ sanfɛ k'i ko n'i bɛ fɛ ka taa sanfɛ yɔrɔ min na ala bɛ taa n'i ye a tɛ sutura a tɛ kɔrɔbɔ ngana a ɲɛfɔ sa n'i ye nin kɛ k'i to Bamakɔ k'e bɛ fɛ ka taa Faransi i bɛ taa n'i y'a kɛ k'i to Faransi k'i bɛ fɛ ka taa Amérique de i bɛ taa n'i y'a kɛ k'i to Côte d'Ivoire sa k'i bɛ fɛ ka na Kisiman fɛ i bɛ na sababu bɛ wuli k'a jɔ i bɛ na diyagoya a tɛ sutura a tɛ kɔrɔbɔ ngana nin ko sa non karamɔgɔ Mariko ye dɔnnikɛla ye dɛ Simo karamɔgɔ Mariko ye dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ de ye o de la n bɛ dɔnnifin d'a ma nin ye dɔnnifinman de ye a fɔ nin ma de ko terre à terre i b'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ n bɛ da o fila la yen fɔle ngana ko ne sigilen yɛrɛ ɲɛ cula de ngana nin ko sa Mariko ye ngana ye dɛ o la cɛ ngana fo ngana de n ko fo ŋanaya fɛnw ka da Mariko ma ngana cɛ ye ngana ye koyi ani ko ka laturu kɛ ka baara kɛ cogoya wɛrɛ la cogoya min bɛ yen f'a bɛ mɔgɔ sigilen na siran hali ni dɔnnifin ye dɛ n b'a f'i suna ka di cɛ ni suna ta fɔra maa min kɔ ne ye karamɔgɔ dɔ ye ka bɔ Sikaso Sikasokaw fɛ yen Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan Mali Sikaso karamɔgɔ Kisuma e ko k'e ma WhatsApp bɛɛ sɔn na sa i ma di Mariko dɔrɔn ma dɛ Kulubali karamɔgɔ Kulubali ka bɔ Sikaso i ma di Mariko dɔrɔn ma dɛ non yen bi bɛɛ hali Facebook sanfɛ an ka ma jigin n'o kuma ye dɛ n ka source bɛ Kisuma de fɛ yan a ɲɛ cogo n'a cɛ cogo bɛɛ b'ale de bolo k'a ɲɛ ka tila k'a tiɲɛ Mamuden k'a y'o de fɔ n ka cɛ aw ma Mamuden dɔn Musafi y'o de fɔ dɛ n'i ma Mamuden dɔn dɔrɔn i kulon k'a la de n'i y'a dɔn dɔrɔn i b'a gɛrɛ a la de a ka to ka ɲɔgɔn faamu i ka to ka jɛ ka kow k'a fɛ e ma y'an wasulen don wa an bɛ waso ni Mamuden de nin ye kumaba ye allo karamɔgɔ ba ka bɔ Angila nin ye Kulubali ye ka bɔ Sikaso karamɔgɔ Kulubali dansogo i ni ko o don Kulubali yɛrɛ a fɔnɔna kosɛbɛ an ka kɛnɛ kan a ye dalilu dɔw di kɛnɛ kan minnu tɛ cɛ n'a tɛ ɲɔgɔn n bɛ Kulubali fo n b'a barika da n b'a waleɲuman dɔn bari kɛnɛ in ye ladiriya kɛnɛ de kɛnɛ in ye danbe kɛnɛ de kɛnɛ in ye basigi kɛnɛ de kɛnɛ in ye ma jagoya ka don a la kɛnɛ in y'o de bon ni ma jagoya ka don ko la i b'o kɛ i sago la kɛnɛ in y'o de kɛnɛ in ye a ye ne yɛrɛ nin diya de fɛn min ye nin diya i b'o kɛ ka ɲa kɛnɛ in y'o de o la karamɔgɔ Kulubali b'i fo k'i dansogo i ni ko ale ko laturu la la cause et la solution o bɛ ne de bolo laturu kɔnɔ Mali bɛɛ o bɛ Mamuden de bolo a tɛ sɔsɔ dɛ so 17nan so 18nan karamɔgɔkɛ laturu baro kɔfɛ magoɲa de bɛ na o de 17 ye magoɲa bɛ kɛ cogo di i tɛ se ka magoɲa kɛ n'i ma kun dɔn kun ye 17 ye magoɲa yɔrɔ ye 18 ale ko laturu la ne de ko ne Mamu Kisiman Jara ko laturu ye kinibolo ni numanbolo de laturu ye cɛ ni muso de n'i m'o dɔn i tɛ se ka laturu la baara tiɲɛ tɛ laturu ye su ni tile de i m'o dɔn i tɛ se k'a fɔ ko n bɛna laturuden baara ta ka n'i sɔrɔ i tɛ se wala i tɛ se
kalamanca t'a la dɛ fɛn t'i bolo a jigiya t'i ye laturu dala de bɛ laturu da ko ne bɛ nin de kɔ i b'a sɔrɔ walayi bilayi amam de non tɛ sɔsɔ ha toro ka fana suna tɛ sɔsɔ koyi ŋana em ka jara ka fana suna la hawla ba bi bigadi de no bi ne ba barkalai ala k'an dɛmɛ a ko o la ko n'i y'o laturudenw bɔ ka na k'o sakilaw bɔ k'o gosi k'o da k'i nana bɛn cɛ 2 ma laturuden cɛman 2 ka kelen sɔrɔ 17e maison kɔnɔ ka kelen sɔrɔ 10e maison kɔnɔ k'o bɛ baara cogo di Simbo cɛ ni cɛ bɛ nafa ɲa mais a nafa ti muso ni cɛ ka nafa bɔ o t'o bɔ fiyewu muso ni muso bɛ nafa ɲa mais a nafa tɛ muso ni cɛ ka nafa de bɔ c'est pourquoi n'i ye laturuden 2 gosi ɲɔgɔn na maintenant n'a nana laturuden 2 in bɛnna cɛ 2 ma u lajɛ fɔlɔ n'u jiw dayɛlɛnnen don u lajɛ n'u fiɲɛw dayɛlɛnnen i b'u lajɛ n'u tasumaw dayɛlɛnnen u lajɛ n'u bɔgɔw dayɛlɛnnen i bɛ nafa bɔ o yɔrɔ dɔ de la maintenant n'olu ma dayɛlɛn dun nafa tɛ se ka bɔ dɛ n'u nana ɲɔgɔn kɔntere di i n'a fɔ Adama ni Malijo o ye cɛ ni muso ye mais u bɛ ɲɔgɔn kɔntere di non o ma ɲi o la cɛ 2 mana na i n'a fɔ Adama ni Sejo sisan o 2 bɛ cɛ ye maintenant kelen ye garijɛgɛ ka sira ye kelen ye nin ka sira ye maintenant mais a 2 bɛɛ ye cɛ ye o la n'i y'o jateminɛ o bɛna zumana de di laturuden ɲuman ye zumana ye mais 2 bɛɛ ye cɛ ye yɔrɔ min de bɛ nafa dɔgɔya i m'a faamu maintenant i bɛna lajɛ ko Sejo a tɔn fɔlɔ o y'a tasuma o dayɛlɛnni Adama tɔn fɔlɔ y'a tasuma a dayɛlɛnni o la tasuma 2 de dayɛlɛnna mais Sejo a tɔn 2nan y'a fiɲɛ ye o dayɛlɛnni Adama tɔn 2nan y'a fiɲɛ ye o datugulen n'o kɛra nafa tɛ yen dɛ Sejo a tɔn 3nan o y'a ji ye o datugulen Adama tɔn 3nan y'a ji ye o datugulen nafa tɛ yen Sejo a tɔn mun ye laban ye o ye a bɔgɔ ye o dayɛlɛnni Adama tɔn mun y'a laban ye n'o y'a bɔgɔ ye o datugulen nafa tɛ yen o la nafa jumɛn bɛ Sejo ni Adama na o ye a tasuma de nafa b'a tasuma de la parce que o de 2 dayɛlɛnni maintenant i bɛna o 2 lajɛ sisan k'o fara zumana k'a jaabi o 3 sebe 306 dɔrɔn k'o nasi bɔ i bɛ fɛn ɲɛnama ɲini n'o ye sɛ kelen ye i b'a n'o tobi k'a dun i bɛ wari sɔrɔ mais a tɛ kɛ wariba de ye parce que cɛ 2 de nana fɔ maintenant o k'o de faamu nin de y'a ka question jaabi ye ni cɛ 2 nana kuma a fanga tɛ cɛ ni muso bɔ parce que cɛ ni muso de ye développement di fo k'an se yan ba n'a kun taara cɛ 2 ma dun an tɛ se yan dɛ an kun tɛ diya dɛ ayi kuma in bɛ nin yɔrɔ de nɔfɛ ani ko ngana ko suna ta ka di ngana b'a suya bolo de ka suna wasabu sanfɛ a bɛna dɔn parce que ni minnu jaabira olu minnu ka jaabi faamu olu na dɔn k'a fɔ n ka cɛ ko ngana b'a suya bolo de ka bi a b'a suya bolo de ka bi dɛ a y'a cogo dɔn e bɛ tɔgɔ fɔ ko nin m'a tɔgɔ fɔ dɛ malien de 23 a bɛ Bamakɔ Mali kɔnɔ bon karamɔgɔkɛ ne ma i tɔgɔ dɔn 223 a laban ye 57 63 wa c'est pas tiɲɛna a fɔra ko i k'i tɔgɔ fɔ ka tila k'i bɔ yɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'i ka question poser bon ne m'i tɔgɔ mɛn bon ne ma se ka question yɛrɛ mɛn ko ni seginna ka k'i tɔgɔ fɔ ka question poser ka ɲa i ni ko da tɔgɔ sa inchallah a fɔ bɛɛ Badru sa a fɔ bɛɛ a Badru sa kuma ka tɛ sɔsɔ dɛ e m'i tɔgɔ fɔ fo i ka sakila fɔ ko cɛ e tulo b'a la cɛ bilen Jara très bien ka bɔ Segu o bɛ faamu cɛ bilen Jara ka bɔ Segu ni ye cɛ bilen Jara ye turu bɛ cɛ bilen Jara ka bɔ Segu ha mun de a bilama ma dɛ a murudelen don bi fewu ani ko ngana cɛ bilen Jara ka bɔ Segu o de la an y'a fɔ mɔgɔw ye ko maa min den ka kalanden bɛ diɲɛ fan bɛɛ yarɔ blogu tɛ nin na dɛ i ka mɔgɔw n'a dɔn ko nin tɛ blogu ye tiɲɛ yɛrɛ la o ɲɛ b'a la o tulo b'a la k'i sigi ko n bɛ se nin na ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ karamɔgɔkɛ nkalon tɛ laban dɛ a tɛ laban dɛ cɛ bilen Jara a ko k'ale ka question ye muso kana i fɛ yen i ye karamɔgɔ de ko cɛ 2 de bɛ nin nɔfɛ jumɛn ka furu ka di n na Simbo
au livre spécial titre 5 titres abana wa mo nya do ngana ibaro nina ah ibi laturu dako fla fu mo ko fam sege mo kana laturu dako kele ku bina kungo fla glan kono chente wallahi chente alaji kunlo ki dimi e kono ki dimi inana dotro fe ne kunlo ben dimi e kono bi dimi an fla na dotro fe est-ce amana fuko paracetamol san ababu ne fana ka paracetamol san non même pas uzaya usa fa fra ni ah non mo ga sabal sa ko laturu de je awala wala dan ne laturu ma ke chugodi wala ke chugo bala chugodi aga laturu ni martada anana ko seru de ba no fe ala laturu ni seru tada wallahi afla la jume kadi laturu bo yirela ah ati sura te provo aujourd'hui c'est au premier au donflo au doni sera flo jelen de cette maison la septième maison ni ne fait imana laturu dadron ni be fe ka don ko nga furu kadi wa mandi laturu dem mena nina o ka solo bla denga e laturu kono folo no ma laturu kono dron akwa ko furu mandi na tara na masinga na fika kadi be sibiri dan kula ni kwa mandi na tara abisinga na fika madia wallahi ni kwa kadi na tara na fika kadi o be so septième maison yeli la folo laturu kono o ni sejo na nina folo maraga laturu kono ni lo mara mai laturu kono furu mandi afa ka mandi wala mandi ni lo mara ira furu mandi fana mais ni lo mara ira furu be folo anyinga ay fam nyingal ka be lo mara mana som kono e wano so gushi nyona non na jabi nyuma dima laturu de nyuma afa ko furu in kadi ko so mais non na jabi jugudi afa ko nyebe furu munani ni donala ibe nimsa abni nimsa wallahi o mana tema ka boy furu la albi laturu de nani be so nani be fo ka don laturu dalaw fe pour que ga furu kuma fo o so folo na o gushi nyona o bna laturu de nglendi so wolofla so shegi o gushi nyona o bna laturu de nglendi o laturu de unaje iko lu gushi nyona o de chani muso isla simo ne de chani muso isla yo fla gushi no laturu de nyumandi fo kadi no laturu de ngolondi furu mandi de mandi non furumandi de no laturu den kolondi surtout laturu den juguman ba nani enza lomara lausana mangusi na yo di furu bisa kasoro masa furu kon mesa ati so ta krobo o mainde mam dembo ke jabi igi hagli to mom de na e dan sugan ko en ko kuma ko Solman ko ako aujourd'hui c'est aujourd'hui de Allemagne Solman asima Allemagne de ko respect ko bunya tigi ma ko mam dem bunya chay dibe mun no ibsura de boy kan ko o ibo fo ali teso parce que ibo wote be ba fo mo be content de ordinateur im blagana de amba fo ko sabe ne rebe baraga machine na ordinateur na Solman edo blagana mam denga radio so e www.mamkisma.com www.mamkisma.com ok question rebe o ko yingal wara be jonte ke yingal ge falay sena kana omo ako kaka question jara yikaya fam ka jabi jara omo sena kana tukum ame falay fo e ko kaka foli bi ko se falay sisu nga foli ko sobe ajara nyere ko sobe très bien anta deuxième question anta question zanana ale be samaya bar jakte ella sa bar jakte baga jakte sawal bugu kono Bamako Mali commune 5 kono sawal bugu bagar jakte ay ngalge tilunga bitaga de erbiga 120 gam ko yina yesra 40 kilo suina livre be bongono de mam kisme livre ko la ko la trouve bongono de nyefoli an ko ngana bagar jakte ale re nka krefe mo doye mun keleme ka bla ka numérotation ke whatsapp mo ko ale re maître doye encadreur do ako ko la yini do be latru kono ndi latru da ni kamana gana kula i yɛrɛ t'a dɔn nin ko in bɛ dilan cogo cogo a kɛra bana ye o
a kɛra haju ye i bɛ laturu da ala ne kamana gannen don nin ko in na ala n bɛna laturu da i ka nin kamanagan wuli ka bɔ n kan n'i y'o kɛ sisan i bɛ laturudenw lajɛ i b'u tila fila ye laturuden ɲumanw i b'olu bila fan kelen laturuden jugumanw i b'olu bila fan kelen n'i ye juguman bɛɛ bila fan kelen i bɛna juguman bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛna laturuden kelen di n'o ye laturuden mun di i b'o tiɲɛ de ka bɔ yen o kɔrɔ ale delila k'a ta dɔ kɛ a bɛnna nunkɔrɔ ma nunkɔrɔ ye laturuden ɲumanba de mais ne ko k'a détruire o tuma ko n'o kun bɛnna ɲuman ma juguman ma dun n'a bɛnna juguman ma c'est la même chose i b'a détruire mun na sisan e ye nunkɔrɔ sɔrɔ jugumanw faralen ɲɔgɔn kan nunkɔrɔ dun ye laturuden ɲumanba de mais a nana bɔ jugumanw faralen ɲɔgɔn kan de la maintenant o nunkɔrɔ tɛ tiɲɛ ye dɛ non 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 a bɔra jugumanw de la n'a bɔra jugumanw na a bɛ kɛ juguman de ye quoi o la a bɛna yɛrɛ yira k'ale ye ɲuman ye k'a sɔrɔ a kɔnɔna ma ɲi o la i b'o nunkɔrɔ tiɲɛ i tulo bɛ kuma na o de la Bakari n'a bɛnna ɲuman ma ni juguman in i ye juguman minnu kɔni fara ɲɔgɔn kan n'olu nana bɛn laturuden sugu sugu ma i b'o tiɲɛ de o ma ɲi i ye ɲuman minnu fara ɲɔgɔn kan n'olu fana nana bɛn laturuden ɲuman ma o de ka ɲi mais n'o nana bɛn laturuden jugu fana ma i b'o tiɲɛ o ma ɲi bon ale b'o de kɛ ale sira bɛ dilan ten de ale sira bɛ laban ten de i ni ko ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an b'o fana lamɛn Sulemani ko ka foli f'i ye ko k'ale bɛ ka foli min las'i ma ko nin ye fufaki de koyi ko halisa k'ale ma tila foli la koyi Dansoko masa Sulemani k'i Dansoko i Sidibe Bamba ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire ale ye muri do Bamba ale ye muri de a fana bɛ maaw mago dilan i b'a fɔ Mamu Kisima b'a kɛ cogo min nka mɔgɔ dilan cogoyaw tɛ kelen ye laturu écrivain ye Mamu Kisima ye ko cause ni solution ko laɲini ɲuman ani kungo la c'est kungo bɛ latigɛ cogo jumɛn na la cause et la solution voilà kungo o cause ye solution o y'a ɲɛnabɔ cogo ye la cause et la solution k'ale y'a fila gosi ka na ne sɔrɔ Bicali, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est autre chose. Quand même là, on est là aujourd'hui. Semua ini ko karamɔgɔ Bamba e Dansoko ka bɔ Côte d'Ivoire Mam Dembe fo i wali ɲuman dɔn ngana i ye Aliba ni Masa Solo mun sɔrɔ n'i y'a gosi ɲɔgɔn na a bɛna tontigi d'i ma nin tontigi in salen de don i tulo b'a la Aliba a tasuma datugulen Masa Solo tasuma dayɛlɛnnen o kunkolo sara Aliba fiɲɛ datugulen Masa Solo fiɲɛ datugulen o datugu olu bɛɛ sara ye Aliba ji dayɛlɛnnen Masa Solo ji datugulen o salen don Aliba a bɔgɔ salen Masa Solo bɔgɔ ka ɲi o ye o fana faga o b'a yira o gariya min b'i bolo o gariya salen maintenant o laturuden saba bɛ salen o la n'i y'o o mana bɔ mɔgɔ min ka problème na misali la sisan n'a bɔra musoko la i b'a sebe laturuden min nana nin na n'a sɔrɔ sejo bɛ nin na i bɛ nin saba sebe lomara adadu de la k'a fɔ ko ala nin ko in a bɔra musoko de la musoko in ferekelen ala a ɲɛnabɔ laturuden bɛna jeni ka ban cogo min na fɛn min bɛ ka nin musoko in bali ka ɲa o ka jeni ka bɔ yen nin ko ka dilan i b'a bɛɛ sebe ka nasi bɔ lomara adadu la k'a kɛ bɔti kɔnɔ tile 7 k'a jeni ka bɔ yen o y'a baaralen de ye quoi o de y'a baara kɛcogo ye quoi fo mɔgɔw k'a dɔn ko baara de bɛ kɛ ka sɔrɔ i ma sɛ faga laturu de bɛ baara ka sɔrɔ i ma saga faga laturu i b'a baara ka sɔrɔ i ma ba faga mais ni ba faga ka di i bɛ se ka ba faga k'o dun ba dɔnni b'a dan ma mun tɛ laturu ye saga dɔnni bɛ yen mun tɛ laturu ye sɛ dɔnni de bɛ yen mun tɛ laturu ye o la nin de y'a la baaralen ye quoi o la 20 minɛ i k'a bila i kun i ka nin kɛ tile 7 i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ko la a bɛ ko mɔgɔ min taara misi faga a baara yɔrɔ de filɛ i y'a baara kɛ cogo di n'i y'o kɛ gɛlɛya min b'o ko la dɛ ala b'o cɛ ka bɔ
adi so sate ko han e dan so ko angana E bomba. ngo laturu dictionnaire do sa margo sigi na na laturu écrivain do laturu dictionnaire la bomba e che yana ga salima ni e se na siola ne bu sa dra majo to la wala umena umana jona awo 46 oh ne erza ma ale fle foya margo fle foya pati oh kile fila saba nani duru woro wolonfla o be wale nye oh an ka sen ma bolo ni wona karamo ba do ka bo kiliya abu kante ka bo kiliya mali kiliya aw jitumu ne kiliya fata be jitumu fo abu kante ka bo jitumu kiliya an ba fi ngo nyegilin jomene labi oh ko ko bita so felo ale tate keso ale tate keso kale be foli de ke ko ka mun fo ni olu be ka nafa sɔrɔ Allah yɛrɛ de quoi ale ta foli de wallahi ajara mam de kan ko ajara mam de kan ko kiliya ka do jidum ka do abu ka konte gramo abu an bi fo ki wal nyuma do vraiment ajara ni ajara mam de ikante ajara mam de ok on continue wacha kata le muna juna ni gramo muso do manga ale be français aywa muso ngata fe français natoma kabo Paris français natoma kabo français ko fe o na sara jamana ite muso do fuga do ko aya do muso be kalanga de muso do de amna ingalige muso do abi kalanga di aujourd'hui c'est chaud c'est chaud avec mon dit kara dira kalamlo aujourd'hui c'est chaud sur WhatsApp munu mina tableau la na ulta be souffler tout na de bita fana souffler meteni c'est chaud ko bara ko ale ko naturu kanga bisa da sufe wa sufe ko ga la je ko bisa da mun na ko fo ko dan sugo ani kon ko gramo natuma ala kisra natuma jena natuma ali bi ambi fo ki bargada parce que iye misal de kayira adama deuna ko muso be se ka laturu da awo muso be laturu da bien muso ti laturu mun da o laturu bi sonde laturu mun bi son muso ti soko da parce que muso man ka soni ke ko ka se yoro do ma o de la on tati son cela veut dire que muso be se ka on ta da awo maintenant fen flado ni muso bolo be jila muso man ka laturu da e be laturu to o wati no wati temna e be ka laturu da laturu bi da wati be fo wati dama doni o jume ni fitiri be ka wele ni seli wele be laturu da jo o mai kele ni san finindo laturu da mai fla ni mangan ka cha ina fo fol de bi krefe ube mangan do be krefe ube don do be mangana kelela fendo la laturu da jo ati da wati no boray ni yere dimine do kana laturu da o mai ni niso kadi kojugu kana laturu da o shimai ni dibi be kana laturu da o mai laturu ti da ni wati ndela so no bora la laturu bi da wati be laturu dala hakli ka sigi dron laturu bi da parce que ni dimine laturu da dron laturu bo dimira ini so jalen ko juwe laturu da dron laturu bo deira laturu da dun kan ke simple neutre ouais maintenant au de laturu da wati la barake wati fana c'est la même chose ye eri jatemne na fo nyemu fo 600 kono ni yo jatemne dron ni biga barake wati ni wore na naka sure makla barala baranjo iga don kono ni don sera ake wati parce que ni ko bon ne bena whatsapp la me feka kalanke mam de me kalanke whatsapp la mardi 22h30 à minuit on ne teri sini mercredi ne nana 22h30 à minuit kane kono ko ne bena kalanke est-ce me kalanke kalante yaro kalante kalante wala bene ya ati
mais n'i y'a dɔn ko mardi de mɔgɔ min den bɛna kalan kɛ a ka mɔgɔw kun a ka kanubaw kun mardi 22h30 à minuit n'i nana i bɛ ɲɔgɔn tɛ ɲi i bɛ ɔ bon ne fana mago bɛ lomara la ka lomara la baara i b'a la baara mardi waati de ɔ ne m'a la baara mardi waati ne taara la baara mercredi waati ni lomara bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ye cɛ mɔgɔw ka nin faamu sa ah professeur i dan sɔgɔ nin ye cɛ ye dɛ i ni ko Dieu n'a dire ala k'i sara merci ayiru fɛ dayiru wala dayiru Sheikh Mamadou Tall ko ka foli f'i ye ko n ka foli b'a ye dɛ k'a da sɔgɔ ni y'ale siɲɛ fɔlɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ ko cɛ marifa ko ka ci nkalon na mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a da sɔgɔ ok a bɛna nin lamɛn ko mɔgɔw bɛ filɛli la bi o tɛ n ka kala dɛ nin bɛ Amérique Amérique Mumun Daw a sigira bɛnnen bɛ Amérique ma a ye ɲininkali dɔ kɛ maa min den bɛn'o jaabi sisan depuis ne y'a daminɛ ɲɛ kelen ka coro ne la ka se fo mɔgɔ 50 dɔɔnin ma o kɛra bi o ma deli ka kɛ fɔlɔ han dɔɔnin don a bi taa maa min de chauffeur don cɛ marifa ka ci nkalon na mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ dayiru Sheikh Mahamadou Tall ok bisimila nana karamɔgɔ Mumun ka bɔ Amérique ale ko laturudenw ni so ko différence jumɛn de b'u cɛ laturudenw ani so ko ale ma se k'o de faamu quoi sisan ale yɛrɛ b'a ka so de o sisan ale ka bɔ a ka so kɔnɔ sisan ka taa kɛnɛ ma ka taa kare kunna est-ce que so bɛ taa nɔfɛ so tɛ taa nɔfɛ dɛ o b'a yira ko so jɔlen a nɔ la ko den de bɛ don a kɔnɔ différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ so bɛ to a nɔ la mais den bɛ bɔ a nɔ la o la Sejo a ka so ye Sejo ka so ye mais Sejo bɛ na Adama ka so Sejo ka so tɛ na Adama ka so Fala in nana ne ka so bi Fala in ma na n'a ka so y'a fɛ ne ka so ma se dɛ mais Fala in de nana ne yɛrɛ bi yan e bɛ tila ka segin ka t'i ka so o la so ni den la différence c'est ça o la sow b'a fɔ ko in bɛ kɛ tan de ye denw bɛna a yɛlɛma k'a k'u ta ye o kɔrɔ ye di i ka so filɛ sisan bɔgɔso don i ye wari sɔrɔ i b'a kɛ simanso ye a ma yɛlɛma a yɛlɛmana jɔn de y'a yɛlɛma denw kɛ den de y'a yɛlɛma den de y'a yɛlɛma o kɔni o tɛ sɔsɔ yɛrɛ o la Sejo ka so ye tasuma so ye o tɛ sɔsɔ o kɔrɔ ye di Fala ka so ye Fala ka so bɛ ba ko jikɔrɔ ni o tɛ sɔsɔ o tɛ sɔsɔ dɛ mais ni Fala y'a ka so kɛ simanso ye dun o bɛɛ la a bɛ ba ko jikɔrɔ ni mais a y'a yɛlɛma den de y'a yɛlɛma masala Fala y'a ka so de jɔ ka yɛlɛma ka kɛ simanso ye mais a bɛ ba ko jikɔrɔ ni a bɛ a ma o bɔ la yɛrɛ Sejo ka so ye tasuma so ye ni Sejo b'a kɔnɔ Sejo de ka so don mais ni Adama nana kɔnɔ don o don Sejo ka so bɔra Sejo ka soya la a kɛra Adama ka so 16nan ye Adama ka ko laban so o la kuma yɛlɛmana Sejo ka so don a fɔ ko ni so ni Sejo bɛ yen Sejo b'a ka ni so kɔnɔ mais ni Adama nana Sejo ka so kɔnɔ a fɔ ko Adama nana ka so 16nan kɔnɔ mais ni Sejo bɛ yen Sejo ka so fɔlɔ mais ni Adama nana Adama ka so 16nan yɛrɛ yɛlɛmana jɔn yɛlɛma denw Adama nalen o la karamɔgɔ Mumun ni bɛ nin yɔrɔ jateminɛ c'est pourquoi n'i y'a mɛn dɔrɔn ko 1 2 3 4 n'i y'olu mɛn dɔrɔn so de ko don mais denw ko tɛ ouais 1 4 7 10 n'i y'o mɛn dɔrɔn so fɔlɔ so 4 so 7 so 10 mais den bɛɛ bɛ tɛmɛ o kɔnɔ den 16 in bɛɛ bɛ tɛmɛ o 1 4 7 10 de kɔnɔ o la o de y'a différence ye ni ko Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma amin a kuma o dɔ kɛ i ka réseau sɔnna sa dɛ aw ka taa e ta kɛ ne tɛ ne ka taa yɔrɔ dɛ mana bila dɔrɔn a bɛ ka tigɛ la ne bɛ forfait kan dɛ ne ta an bɛ lamɛn nin ye ka bɔ Burukina ni Burukina n m'a f'i ye Burukina bɛ dɔn mɛ sango bɛ sira la han Imam Sheikh an ka foli b'a ye ale kɔni ɲɛ Abidjan fana Abidjan ni Abidjan ye Sulemani Sulemani ka bɔ Abidjan
taa sɔrɔ wari a bɛ jango fɛ yen bitay dɛ ni maa minnu mago bɛ livre la Adama Dolo an ka foli bɛ Adama ye a yɛrɛ fana ye kafe feerela ni burusiɛti feerela ni sogo feerela waraba ba ye biyɛn feerela waraba ba don Kalabankura garanti b'u sira jan kɛnɛ sani ka se Gana place ma a ye Gana an ka foli b'a ye anko Sulemani ka bɔ Abidjan karamɔgɔ Sulemani ka bɔ Abidjan n ka foli b'i ye ale ko n delila ka sakila dɔ di bana kan ko n'i ye laturu da bana la i b'a numéroté i bɛ 1 ta i b'a gosi 6 la o mana mun di i b'o gosi 8e maison na ko n'o kɛra ko tɔ bɛ kɛ cogo di ko ale m'o dɔn nka na n'i ye bana laturu da i bɛ fɛ ka bana in bɔ banabagatɔ la banabagatɔ t'i kɔrɔ dɛ banabagatɔ taalen yɔrɔ jan e n'a ti fan kelen i bɛ fɛ ka baara kɛ ka banabagatɔ ka bana faga ka bɔ a la i bɛ laturu da i bɛ 1 ta o de ye banabagatɔ ye i bɛ 6 ta o de ye bana in ye i b'o gosi ɲɔgɔn na o ye banabagatɔ ni bana ye o bɛna mun d'i ma i bɛ fɛ o ka taa kɔfɛ de a ka bɔ a farikolo la ka taa i b'o gosi kɔfɛla de la o de ye 8e maison alors que n'i y'o gosi o la o bɛna laturuden kelen mun di o laturuden de bɛ tiɲɛ san n'i y'o laturuden lajɛ n'o tasuma dayɛlɛnnen i bɛ ji se o ma o tasuma tɛna sa n'o laturuden ji dayɛlɛnnen i bɛ bɔgɔ se o ma o ji tɛna sa nin ye tiɲɛ ye dɛ n'i y'o kɛ banabagatɔ b'a fɔ ko dɔ bɔra la o wulibali de y'o ye a bɛɛ ni Ala cɛ non o la a tiɲɛ cogo de filɛ o la o bɛ détruire de ni ko k'a détruire dɔrɔn o la ji bɛ détruire ni bɔgɔ de tasuma bɛ détruire ni bɔgɔ de tasuma bɛ détruire ni ji de ji fana bɛ tiɲɛ ni bɔgɔ de bɔgɔ fana bɛ tiɲɛ ni tasuma de tasuma fana bɛ tiɲɛ ni ji de maintenant fiɲɛ fana bɛ tiɲɛ ni bɔgɔ de ɲɛ t'a la maintenant ninnu de kan ka faamu ne ka kalandenw bolo ninnu de bɛ labaara hali n'aw bɛ magan hali n'aw bɛ faransi aw bɛ laturuden na baara aw sigiyɔrɔ la yen nin de don quoi f'i ka ninnu de don f'i ka don laturuden mun nana misali la Adama de nana bana kibaruya Adama tasuma dɔrɔn de y'a fanga ye o la bana in a bɛ k'a f'i ye ko jama min bɛ bana in na ko Adama tasuma in de nɔ don o la Adama sɛbɛn dɔrɔn i ka a sɛbɛn 64 i k'a don bɔgɔ la o y'a tasuma salen a sɛbɛn 64 i k'a bila ji la o y'a tasuma faga o la banabagatɔw wele i k'a fɔ a ye heure 7 kɔfɛ ko cɛ a bɛ cogo di a b'a fɛ dɔ bɔra la i dan sɔgɔ ni ko sa Simo an ka Ala fo k'a barikada Ala mun y'an da ka bi yira an na an b'a fo k'an fana ba fo an tɛ fɛn dɔn an tɛ se ko la an bɛ Ala de kɔ an kɔni ko n b'a dɔn Badiri bɛ message bila ka na sɔnni sisan o b'a ta diya la sa o kuma an b'aw bɛɛ fo kelen kelen k'aw bɛɛ fɔ a tɔgɔ n'a jamu na na jaabi sini sa mɔgɔ bɛ ka na su in na an ka foli b'u bɛɛ ye Bintu Watara ka bɔ Kalabankura an ka foli b'a ye o muso ye a bɛ ka su ye Alassane Dunbiya mun ka jaabi di nin ye laturu karamɔgɔ de ye a bɛ fayida di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka message ci a ma sisan n'u sigilen bɛ Faransi États-Unis Chine ni yɔrɔ caman na Côte d'Ivoire ka taa se Sénégaliw ma Burukina ninnu bɛɛ karamɔgɔbaw de ninnu bɛ Mamu Kisima Jara ka kalanbulon la MK Jara ka kalanbulon MK Jara yɛrɛ de sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ Rawba Assane ko k'a ka question filanan a dun fɔra mɔgɔ kelen question kelen mais an bɛ ɲin'a la question in bɛ se k'an bɛɛ concerner a ko i denmuso bɛ se ka k'i bolo cɛ dɔ bɛ bala la ka taa ni denmuso ye pour que ka o cɛ ni denmuso bila ɲɔgɔn na cɛ ka se ka denmuso ka segin i ka so ko laturu b'o kɛ cogo di a fɔ ko laturu kɔnɔ ko gɛrɛntɛ de bɛ laturu kɔnɔ gɛrɛntɛ so 8 bɛ laturu kɔnɔ kini bolo fɛ a so 8 bɛ numan bolo fɛ a fɔ o ma ko gɛrɛntɛ so 16 gɛrɛntɛ so 16 in na i bɛ kelen ta so kelen o so kelen o ye jumɛn ye
gɛrɛntɛ yɛrɛ bɛ dɔn cogo di gɛrɛntɛ de ye laturuden mu tɔmi 1 dayɛlɛ ni a bɛna fara mun kan o tɔmi 2 dayɛlɛ ni a f'o ma ko gɛrɛntɛ gɛrɛntɛ laturuden mu n'a kunkolo ye tɔmi 1 ani mun bɛna gosi ɲɔgɔn na o kunkolo ye tɔmi 2 ye laturuden mu n'a disi ye tɔmi 1 ani mun bɛ gosi o disi ye tɔmi 2 laturuden mu n'a kɔnɔbara ye tɔmi 1 ani mun bɛ gosi o kɔnɔbara ye tɔmi 2 laturuden mu n'a a sen n'o y'a bɔgɔ ye o tɔmi 1 o ni mun bɛ gosi o ye tɔmi 2 ye a bɛ fɔ de ma gɛrɛntɛ o la o laturuden ye jɔn ye taliki musa karamɔgɔkɛ masa ala alamisa don 14h 15h a bɛ wala ta k'i sigi 14h pile a bɛ taliki sɛbɛn ka musa sɛbɛn ka waati so 16 kɔnɔ ka waati so 16 mun a cɛmancɛ bɛ bila ka haju don o ka waati so 16 ye belebele ma fi kisma ye ɲɛfɔ an ye sa o so 16 in i bɛ taliki sɛbɛn ka musa sɛbɛn ka taliki sɛbɛn ka musa sɛbɛn a so 16 bɛɛ kɔnɔ ni daba ye n'i y'o sɛbɛn cɛmancɛ in haju don yɔrɔ i b'a fɔ ko ala karisa ni karisa ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn bila u ka ban ɲɔgɔn na u ka jɛ ɲɔgɔn kɔ sisan u ka ɲɔgɔn degun sisan i n'a fɔ taliki ni musa u ka ɲɔgɔn degun karamɔgɔkɛ i bɛ cɛ tɔgɔ sɛbɛn tan i b'a yɛlɛma ka muso tɔgɔ sɛbɛn o de k'u kɔ don ɲɔgɔn ma n'i y'o sɛbɛn i b'o datugu i b'o ko k'o bila i bɛ tila k'a sɛbɛn tuguni k'a ko k'a bila fo siɲɛ 7 n'i y'a siɲɛ 7 kɛ ten i bɛ na mun kɛ sisan fɛn fɛn tɛ bɛn i b'olu siw ɲini ka na n'olu ye marifamugu ɲini i ka foronto ɲini simo dagani dɔ ɲini ou bien ka bɔti dɔ ɲini ta sira mun b'a fɔ sira dɔ ma ko dangu sira bɛ na ka fara ka tila ka tile mais dɔ in tɛ se ka continuer a fɔ de ma ko dangu ribari an ma wele tɔ ko ribari a fɔ de ma ko dangu karamɔgɔkɛ i bɛ to dangu in de la ka sɔrɔ ka tasuma ɲaga furuntɛ la k'o sigi a kɛra bɔti ye a kɛra dagani ye i b'o sigi a sanfɛ ka nasi in kɛ o dagani kɔnɔ ou bien bɔti in kɔnɔ ka sɔrɔ ka mun kɛ ka marifamuguba kɛ nasi la ka si ninnu bɛɛ fara a kan fɛn minnu tɛ bɛn diɲɛ kɔnɔ ni ala yɛrɛ ma sɔn olu ka bɛn dɛ i b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o k'a la ka tila ka mun kɛ banakɔta k'o dɔ k'a la simo i b'a saraka k'a saraka a bɛ ka wuli i b'a saraka a bɛ ka wuli i b'a saraka a bɛ ka wuli ji in bɛ gɛrɛgɛrɛ n'i yɛrɛ i bɛ to a kɛrɛfɛ mais gazi mun bɛ bɔ i kana to ka s'i ma n'a sir'i ma i yɛrɛ bɛ mangoya i bɛ gazi in jateminɛ gazi bɛ ka taa kɔrɔ e bɛ t'i jɔ tilebin de fɛ i bɛ fiɲɛ fan lajɛ quoi chaque fois i bɛ gazi contraire la i bɛ k'a saraka ninnu ka fara ɲɔgɔn na u ka ban ɲɔgɔn na i komi ninnu ma sɔn ɲɔgɔn ye minnu filɛ olu ma sɔn ɲɔgɔn cogo min na u fana ka ban ɲɔgɔn ye ten u ka ko da ɲɔgɔn kan fo dɔ in ka nimisa ka na i fɛ yen simo i b'a to ni ji gɛrɛgɛrɛ la i ma bɔ ji mana gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn i ma wɛrɛ mugu bɛna ci ni ji gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn mugu bɛ ci de o la marifa mugu in de bɛna exploser n'o explosera sa o ni si ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ n'o yɛrɛkɛra a to sisi ka ban i ka na i sen kɛ ka fɛn in tan ka bin dangun in na yen ka tasuma yɛlɛma dankun na k'i ka furunɛ ta ka taa so n ye wari mun minɛ na n t'a da dɔn so bɛ de bɛ yen ma fi yan fɛn bana n bɛ yan i y'a faamu wa simo ne ye wari mun minɛ na n t'a da dɔn awɔ ne bɛ nin kɛ de a bɛ kɛ n bɛ jɔn ci dawuda bɔgɔ ye awɔ dawuda bɔgɔ de bɛ taa kɛ a bɛ kɛ awɔ laara ko yɛrɛ tɛ n bɛ nin di karamɔgɔ ma a k'a yɛrɛ mɔnɛ bɔ nin na o la an karamɔgɔba ye fɛn bila ka na o la sini an karamɔgɔ badirisa ye fɛn bila ka na a banna o bi ta bannen n'o kɛra sini minnu ka question ma jaabi mɔgɔ damadɔnin bɛ yan u bɛ se ka question yɛrɛ hali u bɛ se ka dɔ fara a kan o la sini yanni kalan ka se fo 14h ma nana 15h n bɛ telefɔni di Majara ma a bɛ ninnu recenser mɔgɔ minnu bɛ yen u ye question minnu fɔ n'o kɛra an bɛ kalan daminɛ n'o ye awɔ an bɛna kɛ ten o fana ye système kura ye quoi pour que bɛɛ ka nafa quoi o la a bɛ se ka continuer question b'a bolo a b'a poser fo ka taa 14h c'est sini 14h pile an bɛ question jɔ
na question jɔ maa jara bɛ question ninnu enregistré k'u bɛɛ sɛbɛn ka papier di yan ni n bɛna kalan kɛ sini n bɛ kalan daminɛ n'olu question jaabi a bɛ adamadenw nafa o tiɲɛ o la maa min den bolo b'a fɔ ni n bilala mun na o ka yafa n ma ani ko suna k'aw fo k'aw bɛɛ tanu mɔgɔ mɔgɔ ye lamɛnli kɛ bi su in na mun de kisuma jara laturu karamɔgɔ kisuma bɛsɔn kisuma n'o de fɔ n ko ni écrivain bɛ laturu la mun de y'a ye anw fɛ mali kɔnɔ ne tɔgɔ Didier Falaye n bɛ émission kɛ radio Nasrawule la 105.2 mun de Badisa de y'a ci ka na a filɛ mun de ka téléphone kɔnɔ ko a banna fɛn a ɲɛ b'a sɛbɛn na nin kɔrɔ de ka banna fɛn donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mardi ni ala sɔnna ma direct sur WhatsApp direct sur Facebook avec Mam Kisuma Jara donc an b'aw bɛɛ fo aw tɔgɔ la jamu na aw ni ko aw da sɔgɔ ani ko ka yɔrɔ la k'a fɔ ne ye Didier Falaye ye ne ye animateur ye www.mamkisuma.com na www.mamkisuma.com na ni ala sɔnna ma an bɛ radio wɛrɛ nɔfɛ n'o ko sigira sen kan an b'o sitiw ɲɛfɔ aw ye ni ala ma basi kɛ mɔgɔ minnu bɛ ne ka page suit Facebook sanfɛ n b'aw bɛɛ fo kosɛbɛ a b'a hakili to Didier Falaye fana na a tɛ sɔsɔ dɛ o tuma an bɛ Badirisa fo kosɛbɛ su in na ka foli lase n kanubagaw ma minnu bɛ an lamɛn Facebook sanfɛ ani minnu b'an suit radio sanfɛ 105.2 samedi o samedi sɔgɔmada fɛ 7h 9h ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw sɔn hakili ɲuman na an ka jɛ ka don da kelen fɛ Mali y'anw de ta ye wa Mali a ka di kojugu n'i y'a mɛn ko Mam Kisuma bi Mali kɔnɔna de don wa Bakojugunin kɔnɔna de don mɔgɔw bɛ bɔ an nu ma Faransi mɔgɔw bɛ bɔ an nu ma États-Unis mɔgɔw bɛ bɔ an nu ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ na livre san cogo min na u b'a san ten Mam Kisuma Jara bi an m'an disi gosi n'a ye a bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yan Bakojugunin lycée Sacré-Cœur ɲɛfɛ o tuma n'i nana mɔgɔ dilan fɛn fɛn b'i la n'i nana fɛ yen a b'i mɔgɔw k'o salo k'o bɔ yen tulu b'a bolo an bɛ wele ko huile magique n'i y'o ta degun fɛn fɛn mana kɛ farikolo la seguruba dimi fara kɔdimi kan pasa sira ko bɛ dimi n'i y'o ta o bɛ lafiya k'o ma o ka bɔ yen fana k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye impuissance sexuelle ye n'an b'a wele ko kulusi jalagosi o tuma o mana kɛ maa o maa la i bɛna Mam Kisuma b'a ta cogo ɲɛf'i ye a n'a utiliser cogo i b'a ye i b'a ala jɔyɔrɔ y'a la i b'a wele k'a ladiya ka d'a kan Mam Kisuma ka fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ don o don tarafatanin don nkalon marifa tɛ dɛ tiɲɛ marifa don k'a ci nkalon na a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tuma a ka safinɛ fana bɛ yen nɔ an bɛ wele ko gasigɛja safinɛ i gasigɛ kana da ka siri ma dɛ a ka meleke i b'a fɔ sofagalan a ka meleke i b'a fɔ jɛgɛminɛw ka jɔ mɛ n'i sera Mam Kisuma fɛ a bɛ walawala depuis bɛ ko safinɛ la gasigɛ nagasilen b'i la o bɛ bi dugu ma dawula bɛ sankɔrɔta o bɛ jɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ m'a f'i ye o ma ɲi dɛ a kana meleke dɛ merci vraiment au professeur a diyara ye Dayiru Sheikh Mahamadu Tal ko ka foli lase ma i ni ce i ni baraji Didier Falaye yɛrɛ b'aw bila yan nɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka sini fara an bɛɛ lajɛlen si kan ka sijan kɛnɛ di ani Mam Kisuma Jara ma n'o de fɔ n n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ he de mais sani ka fɔ i bɛ mɔgɔ critiquer gɛrɛ la dɔrɔn i ka faamu n'i ye gɛrɛ la ka faamu dɔrɔn a b'o diya ɲɔgɔn bolo merci